Yan. Jack. Oo. Kita ko. Kita yan. Tonton, may dala ng bola. Kita yan sa replay. Binigay kay Bato, tumira ng 3. Bang! Bang! Pero kita yan sa ano. Kita. Kuwang-kuwa yun. Binigay kay Emphasis, dumiretso sa loob. 2 points. Hinayon na. Gerald. Pinasa kay Bato, tumira ng 3. Back to back! Back to back 3. Bato. Wala. Agawan ng bola, nakagaw yung Bato. Ay, isa Tumira pa. ng 3. Oh! Basket again! 3 straight 3-point shots! 3 straight 3-point shots from Bato Tepancho. At 9 lang. Wala pa ba nakaka-score na iba? Ayun! Number 4. Ito lang una. Rebound ni Hinayon. Ba't may 2-0 ka na? Isala, pupukol ulit ng 3. Basket ulit. Binawian natin. Emphasis. Nagmamadali. Dire-diretso. Ay, ganda Side naman. step, Euro step, basket yan. Los Testica, naglag. Bigay kay Gerald. Spin move, fade away. Gerald, Hinayon, nagmamadali. Ay, Nice galing ah. shot. Tayo, reverse substitution. Nagtatakin pa habang nag-dribble. Tumira ng 3. Bang! MJ. Ay, pinasa kay Isala. Tumira na naman ng 3. Pero wala, rebound pa rin. Ay! Dukot. Oresya. Dire-diretso. Pinasa kay Isala. Ay, ganda naman. Ganda ng shot na. Agawan ng bola. Nakuha ni MJ. Easy 2 points. Panopio. Panopio. Shoot. Laranza. Pinasa kay Kalapang. Elbow J. Wala. Nice pass. Ganda ng pass. Ryan Katapang. Parang gold lang yun ng video pre. Binigay kay Reagan. Dumira. Bang! Reagan Lakamento. Nilabas kay Nico Sep. Umegi pa. Mid-range J. No good. Pero good pa. Pinasa kay Beng. Corner. 2 points. Ang AGCP pa rin ang bola. Pare. Emphasis. Side step move. Parang yung schedule. Wala pass kay Sir Jojo. Ang ganda. Reagan. Ay hawak ng bola. Pinasa kay Beng. Elbow jumper. Basket. Wala. Rebound ni Nick. Nick Jose nagmamadali. Nakaturbo. Super layup. Wow! Basket. Good. Hinayon. Ba't nagpakuha ng winter yan? Pinasa kay Emphasis. Tumira ng 3. All tayo 29. All 29. Pinasa kay Nick. Swing kay Tonton. Tumira ng 3. Wow! Basket. 32-20 ng wala home. Hinayon. Floater pero wala. Put back 2 points. Basket 3-31 in favor of NHC. Hinayon. Pinasa sa gitna. Binalik. Nagkapasahan. Carranza. 2 points. Nick Descarte. Binigay kay MJ. Coach JR for 3. Uy, pasa pala yun. Alihot. Wala dumot pero wala. MJ. Ayan na. Pinasa kay Coach JR. Nagmamadali. Ay, Binigay kay binigay. MJ. Binigay, balik ko. Pasahan ng bola. Ay, Easy galing two naman, points. no? Boss. 37-33. Pinasa ulit. Ay. Bungot. Pero wala. Agawan ng bungo. Nakuha ni Hinayon. Ay, galing. Basket yan. Tumira ng 3. Wala. Kanto. MJ. Nagmamadali na naman. Ay, Super lumipad. layup. Basket is goal. MJ Hayar. 2 points. Iniwan yung bat. Uy! Oy. Tumama sa board. Ay! Shot. Oh, ganda eh, no? No go. Oy, ganun lang. Logo shot eh. MJ Aylar, babawi. Floater. Basket. Coach JR ang altok. Yan to. Yung kaltok. Hinayon. Binawian. Ayan, binawian. Coach JR. Wala siya. Wakali! Gineri Ace pa. Pinaluwa pa.
NGGB. Ay, bawi. Bumawi. No good. Uli. Katapang. Nawala ang bola. Ano ni Sir Jojo? Sir Jojo. Pinasakay pa to. Ay, Drop ganda pass ni naman. MJ. Easy 2 points. MJ. Sana. Delivered na. Binalik kay Caraza. Binalik kay Isada. Elbow jumper. Basket yan. Bato. Pomreno. Pinasakay Tonton. Munti na lang mawala ang bola. Tonton. Binigay kay Bato. Easy 2 Ay, points. kaway naman. Para kay Bato. Devanso. Inspired yan eh. Easy 2 points. Official score, 53-41. Silang pala naman. Nice shot. Emphasis. Kampo. Nagdadala ng bola. Pinasa kay Esada. Tumira ng dos. Basket. Galing naman naman. Ang bola. Dire-diretso. Pinasa kay Carranza. Drop shot sa loob. Easy 2 points. Ay! 19 seconds to shoot. Emphasis. Pinasa kay Isada. Tumira ng three. Rodel. Ang init. Ramon Esada. 3 points. 50. Tatlo na lang. Irvin. Elbow jumper. Bumawi agad. Mamatay sumo. Irvin. Pinasa kay Katabang. Dire-diretso sa loob. Drop pass. Oh, ito Shot. si Renzo talaga. Darwin Orencia. Signature shot. Favorite niya. Grabe yung buhok. Kanina pa yun. Favorite yan, boss. Ito rin. Pero Irvin, babawi agad. Emphasis. Pinasa kay Katabang. Oh! Easy 2 points. Ilang free throw yan, boss? Papalakpak yung kalaban, oh. Pati kalaban, napapalakpak na eh. Tonton Lustesica sa tres naman protocol, pero wala. Slower ni Coach JR. Easy 2 points. Lakas yan. Pinasa kay Isala, tumila ng tres. Wala pa rin. Put back 2. Oren. 2 points. Bola. Spin move. Nilabas kay Isada. 2 points na rin. Oy. Basket yan. Rebound ni San Jojo. Pinasa kay JR. 3 points. Ganyan taon nga yung ganun. Dati wala kaping ka-video-video. Hinayon. Luis Escarte. Wala na move. Floater shot. Basket yan. Para kay Etcho, pero wala. Rebound ng blue team. Minables. Orencia, dire-diretso. Super layup. Basket is good. Official score, 76-62 in favor of Black Team. Tonton Popol na tres. Tonton Lustesica, 3 points. 6 minutes and 40 seconds remaining para sa ating third quarter. Hinayon. Elbow jumper. Ay. Batter. Malusot. Nakagaw ni MJ. Pinasa kay JR. Kinalwa. Pero wala. Rebound ni Tonton. Binigay kay Hilar. Oh. Binigay kay Tonton. Pasang bola. Easy 2 points. MJ. 83-64. Isada. Mayawag ng bola. Elbow J. Ay, Pero orange putback ni Darwin Orencia. Pang, binato. Binato kay Nick Jose. Ay, favorite. Pumilaway. Favorite. Easy to NGCB ball. Emphasis dire-diretso. Pinasa kay Orencia. Is good layup. Reverse layup. Favorite niya yun, ang galing. Oh, favorite shot ni Boss. Lamento, libre sa tres. Drop pass kay Jake. Easy 2 points. 2 versus 3 opportunity para sa Black Team. Ay, Speed move. Chinikin. Uy! Pinasa kay Ang ganda Kuya. naman nun. Grabe naman yun. Emphasis. Tumira ng tres. Wala. Rebound ni Orencia. favorite mo. Ayan naman siya. Favorite shot. Wow! 2 points yan. Ilista mo na. Carranza. Pinasa kay Hinayon. Fast break opportunity. Ay, kinaliwa ka!
Oo, nauna yung pa. NGCB, nagmamadali. Isa na, relax lang daw. Katabang, free throw shot. Basket is good. Wala akong dinig. Huli. Grabe yung agaw ni Moyargas. Binigay kay MJ. Layup Grabe basket naman. naman. Maganda na siya. Kasi, Elbow J, tapos. Agawa ng bola, agawa ni Sir Jojo. Nilabas kay Tonton. Shot ka. 2 seconds to shoot. Wow, wala na shot. Tonton, pinasakay At saka si siya. Mark Bertera nandito. Pinasakay coach. Sir JR. William nandyan, nanonood lang. Hoy! Corner shot. Pasok yan. Kaya nga, akala ko umabot. NGCB, nagmamadali. Ang ganda. Ang ganda nun. Ay! 2 points. Kamukha ni JR. Hinayon. Hoy! Layup, pinasa lang. Oh, right. Pinasa kay Hinayon. Pinasa kay Katapang. Ay, Ilista mo favorite. na, favorite shot ng NGCB. Ryan Katapang, pinasa kay Emphasis. Super layup. Wow! Yan. Basket is goal. Presyo, pero pinagkabanggaan. Nakuha niya ang Abeto. Galing naman ang Easy pasa. pass. 2 Wow! points. Boss Bang. Green address. Wala. Initsa kay Irving. Super layup. Basket yan. Pero sablay. Irving, dire-diretso ulit. Time out. Karansa. Dire-diretso. Oy, haba. Kinaliwa. Ah, Basket is goal. Ano na mapupunta? Orenza. Fast break opportunity. Super layup. ang galing pa rin. Darwin Orenza. Kanina. 10 seconds to shoot. Black team nag-ubos ng oras. Bang! 3 points. Tonton Lustestica. Tumukol lang 3. 104-87. Hinayon, dire-diretso. Parang hindi napapagod. Pinoy step. Galing ah. Basket is NGCB ball. Isada. Ayan na, emphasis. Emphasis. Tumira ng 3. Ilis ka mo na yan. Oransia. Sundot ni Ben. Dire-diretso. Inaliwa. Pinaluwa pa eh. Irving Dizon. 2 points. Oransia. Babawi ba? Babawi! Babawi. Darwin naman pa rin ang black team. 10 seconds to shoot. JR Olaybar. Pinasa kay Bato. Libre-libre sa 3. Bang! Basket yan. Bato. Hinayon. May dala ng bola. Uwara mo. Grabe naman yun. Nice game mga boss. Official score.